पार्टी के ऊपर जो अटैक हो रहा है वो एक्चुअली अभी ये लोग बोल रहे हैं, हम तो नहीं बोल रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर अटैक हो रहा है, ये लोग कह रहे हैं। उसका तो मैं तो बार बार कहूँगा, डेमोक्रेसी में सबका राइट है, ये नहीं होना चाहिए। मैं बार बार सबको बोलता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है ये सब होने का, ना हमारा ना उनका, सब अपना ही है। तो बिना अगर डेमोक्रेसी को रखना है ठीक ठाक से, तो मेरे ख्याल से किसी के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। सब परसों आपके पार्टी के ऊपर हुआ है, आज कांग्रेस पे हुआ है, और बार बार आरोप है पुलिस के, द इनएक्शन ऑफ पुलिस, इन फ्रंट ऑफ पुलिस द थिंग्स हैपन, व्हाई पुलिस कुड नॉट स्टॉप इट? नहीं, व्हाई नॉट? पुलिस इज एड्रेसिंग इन ईच एंड एवरी केसेस, पुलिस हैव अरेस्टेड, आई हैव द डाटा, आई कैन टेल यू। तो पुलिस इज देयर डूइंग देयर एक्शन, देयर इज नो प्रॉब्लम, एंड दे हैव देयर फ्री हैंड्स। Exactly. They are addressing, they already have arrested so many people. So I think there is no scarcity of the action of our police department. যারা সন্ত্রাস করছে তাদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন? সন্ত্রাস যারা করে তাদের কাছে আমি একটাই বলবো, সন্ত্রাস করে কিছু হয় না। আর সন্ত্রাস তো 35 বছর আমরা দেখেছি, আর 5 বছর মাঝখানে যে জোট আমল ছিল সেখানেও সন্ত্রাস দেখেছি। তো এই সন্ত্রাস করে করে তো গেল, মানুষ তো লাইক করে না। আমি তাই যারা সন্ত্রাস করে তাদের কাছে একটাই আবেদন রাখবো যে কোনো অবস্থায় ডেমোক্রেসিতে সন্ত্রাসের কোনো স্থান নেই। দেয়ার ইজ নো রুম ফর এনি অ্যাটাকস অর লাইক দিস অ্যাট্রোসিটিস। স্যার, বিধানসভা নির্বাচন কিন্তু ত্রিপুরাতে 35 বছরের যে কালচার, আপনারা সবাই জানেন, বহু বছর ধরে এই কালচার চলছে এখানে। একদিনে সব কিছু শেষ হয়ে যাবে সেটা ভাববার কিন্তু অবকাশ নেই। আমরা চেষ্টা করছি, মানুষও চায় শান্তি সম্প্রীতি, সেই দিশায় আমরা কাজ করছি, আমাদের সরকারও কাজ করছে। তো আগামী দিন নিশ্চয়ই একটা সোনারা যে হিন্দিতে বলে সেইভাবে একটা ত্রিপুরাতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, সেই আশায়। থ্যাংক ইউ।